Higala kumusta o ga maayong adlaw. Igsoon adlaw karong Domingo, pizza 6 sa Abril 2025. Igsoon hapit na ang Semana Santa. Hapit na usab mauman ang usa sa kidadako kaayo nga selebrasyon nga gihimo sa mga Katoliko, ang Lenten season. Unya sa pagpanudlo igsoon sa Catechism of the Catholic Church number 1455 hangtod sa 1458, giingon dito nga matag membro nini kinahanglan mo undergo og confession at least once a year. Ang membro nga giingon dito ang katawhan, ang mga kamadrihan, kaparian ug ingon man bisan ang atong Santo Papa. Mao nagsuon nga ang matag parokya nagpahigayon og ganang Lenten recollections, no? Aron karabang to reflect kining three Paschal mystery nga nahiaguman ni Hesus Kristo, ang iyang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw tungod sa atong mga sala katong gisgutan kaganiya. Pero real talk lang igsoon kay dunay nahitabo nga sa atong kinabuhi usahay mamili ta og pari nga atong karabang kumpisalan. Mangita ta og pari nga di nato kaila kay bisa pag manumbong siya dili man siya makinumdum tungod sa kadaghan sa mga tawo nga iyahang giatiman o kadaghan tawo nga iyang kalubilo. Pero ang kadtong mga kailan nato mahadlok ta tungod sa rason nga basig isumbong, chismis o murka galakaw nga karabang wala na nga samtang nagsugat mo ang pariya nga din ka nangumpisal, minsan siya, man siya nangumpisal managikadlukan sa mga tao. Apan igsoon, dili ta dapat mahadlok niya na tungod kay ang mga pari, doon na sila'y mandato, no? Doon na po sila'y absolution, ug doon na po'y seal of confession nga nakalati din sa Canon Law number 983, inviolable. Cannot be broken. Di pwedeng i-chismis, di pwedeng isulti, di pwedeng ipanumbong. Pero igsoon kung mahitabo manggaling nga nahitabo niya nagya po nagprotekta nga balaod sa Canon Law. Ang Canon Law number 1388, excommunication. Alang ni adtong mga pare nga nagsulti na. So igsoon, higala, ayaw kamo kahadlok pagpangumpisal sa inyong mga kaparian, makailaman o dili. Unta, natin natunan, hinaot kitang sa Diyos, panalanginan. God bless.